Srangshala 32 বিধানসভা মাতারবাড়ি বোর্ড নং 57 কালাবন এডিসি ভিলেজ মলসমবাড়ি কামিও ডোর টু ডোর এবং নক নক বিজেপি তাংবতাং রগে পান্ডা খাইজাখা পান্ডাও ফাইমানজাখা জনজাতি মোর্চানি স্টেট প্রেসিডেন্ট বিকাশ দেববর্মাতে মাতারবাড়ি বিধানসভানি এমএলএ বিপ্লব কুমার ঘোষ নখबै গুবুন তাংফাংরগবো মানজাখা ও পান্ডাनो রগै কামি আমচাय तंगनै लुकुरंनि नग नग थांगै लुकुरंनि जोंजालतै हापांनि बखाक्तै रोजाकमानि नक मागना माइरं tei kaham lama kaham rongni kokno khursawi amchaini okra chakra bai malaikha tei lukurokno borongni tamo jongjal rok tongkho abonoti bo kok salaikha nok nogo thangai Bharatiya Janata Party ni stikarok thepajakha bwskangni chongbari no amchaini lukurokna singlaijak gobang vote baino BJP hapangno teisa vote ruphinai hinai hai hinai koklamni bisingtei Shakha Bharatiya Janata Party ni Janajati Morcha ni State President Bikas Debborma नगो बीजेपी नगो नगो बीजेपी कामी कामी बीजेपी हर घर बीजेपी हर घर बीजेपी घर घर बीजेपी घर घर बीजेपी माताबारी बीजेपी माताबारी बीजेपी मलसम कामी बीजेपी मलसम कामी बीजेपी मलसम कामी बीजेपी तेईसे बीजेपी तेईसे बीजेपी माताबारी बीजेपी आगे करा बीजेपी पीछे करा बीजेपी आगे करा बीजेपी पीछे करा बीजेपी हर घर बीजेपी घर घर बीजेपी घर घर बीजेपी नगो नगो बीजेपी नगो नगो बीजेपी कामी कामी बीजेपी कामी कामी बीजेपी कामी कामी बीजेपी नगो नगो बीजेपी नगो नगो बीजेपी मलसम कामी बीजेपी तेईस होबो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गोरे गोरे बीजेपी गोरे गोरे बीजेपी हर घर बीजेपी हर घर बीजेपी नगो नगो बीजेपी नगो नगो बीजेपी तेईस होबो बीजेपी तेईस होबो बीजेपी माताबारी बीजेपी माताबारी बीजेपी जों दिनै 32 माताबारी तै मण्डलनि तै चिनि विधायक दङ मण्डल प्रेसिडेन्ट दङ तै चिनि जतन कार्यकर्ता दङ 57 नং बुथ तिनि मलसम बारि जों फायै नग नग जों दुर टु दुर खायमानि जों बसकांग 2023 जोंनि दा कतनो तैबो गोबां बुथ खाय जों जितिरना बगै जों दिनै जतन पालखाय नखर लायजाक हांगाय जों जे नग थांमानि दिनै मटा मटे 20-50 ता नग जों थांगा नग नग थांगा नग नग थाङै नायखा बरंनि सुबिदा असुबिदा ताममखा ओ पारो फायमानि जतन नग मांखा तुइ मताक तुइ कानेक्शन नाय तुइबो मानजाक जतन खुशी शुद्ध जरानो नासिं दङ तैसा पद्दक बुबान्न दा कतनो एकदम गोबां बुथ बाय जितिरिनान बागै बरक ताबा एकदम जतन खा थनय एकदम जतन ए मयदान नखलायजाक नग नग बीजेपी खायना बागै दिनै ओ दा कतनो नग फाय सपायजाक जोंनि पुरानो कार्यकर्ता दीर्घदिननि पुरानो कार्यकर्ता बबा तैसा बाहायके जों बीजेपी नि तुना बागै बबा मयदान नखरजाक बेलाय हामबाय আমার ভারতীয় জনতা পার্টির জনজাতি মোর্চার রাজ্য কমিটির সভাপতি আমার বিকাশ দেববর্মা মহাশয় আছে আমার মাতাবাড়ি জনজাতি মোর্চার সভাপতি চন্দ্রজয় রিয়াং আমাদের বিস্তারকের ইনচার্জ স্বপন দেব পঞ্চায়েতের কনভেনার জন্টু নোয়াতিয়া মারাক শক্তি কেন্দ্রের সুখেন পাল সব মহিলা মোর্চার লোকও আছে আজকে আমার এই দাদার নেতৃত্বে এই মুসলপাড়া সব বাড়ি বাড়ি ডোর টু ডোর করা হলো সবার সাথে কথা হলো আর এই যে আমার বহুদিনের পুরানো রিলেটিভ আমার নাতি কেন জানি রাগ হয়ে আছে এর নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করলাম এবং ভারতীয় জনতা পার্টির যে বিকাশমুখী কার্যকলাপ এগুলি দেখে সে মোটামুটি সন্তুষ্ট এবং আগামী দিনে আমাদের সাথে কাজ করবে এই অঙ্গীকার করলো।